Halo perlok, sakasin kaba kanyo, latheh dohkha biang Mynta sngi, kasipo tarik ubnai benyo, arajar arposan kata hispa san kilo. Deh kitayo baladet ngina kaliang gitraipung, ni klemyo banthe dohkha nagadao jong kacing bom lakier. Kabai krai kalong sauspa hisngi bat aspa stemsngi. Hakinan kilo kidon arteli kipung kilo. Hanan kilo ngi ai kwai lais pak tengka sikilo ki khar bat saus pak tengka sikilo ki kampun. Kapor kwai kalong nyo baje mestep adu nlo baje jangmir. Kijing maham na kapor syakapor ngi jupan bena ba omsya man kwai wi ne kinu ki jatkinang. Ladalap ya kinu ki balik persya kinha pa kapuna kaba sipo ajar. Bat nagaliang kitraipung ngila kerpat rit yapi baro ki paranang kuai ba nadu kani gatayo kasngi sajang bat singo blai ba omsha shu ban pru jingbam lane kinu ru kica jingbam la dalap yakaneru yaki dohkha balangat on thekno bat pe yaki nagapung kublai shibun. Orang ibak. यही हीरो त्रिपुरा हीरो अभी मछली डाल रहा है. इधर मछली को नहीं मेरे से ज़्यादा फोकस करते हैं मुझे. Oi, mau tengok no?